smo ljudi, danas ćemo raditi bok. Danas ćemo raditi reakciju na You Song Edupl od Budala Boys protiv Girls. To je cura protiv dečka. Da vidimo. Okay. Lansirala ga na Mars. Oh moj Bože. Ok, ovo je nova animacija od istih njih. Sing battle. Rešio je. Idemo, sad ćemo njega riješiti. Znam ovu pjesmu, rešila ga je. Optužila ga da pije.
A ako ti krenu pjevati, još ćeš sad tu stajati. Ok. Ovo prati stokero. Znači ovaj ju treba riješiti. Test. Znači ovaj ju treba nekak rešiti. A na kraju sam rasplakao od njegove oste prst. Treba nju rast. A dobro, nju isto rasplakao, ali ne na taj način. Ja ne kužim point ovog. Ok, možete se dovarati. Damo ovu pjesmu. Napokon neko da reši kak spada. Okay. Znam je ovo. Rešena. O. Ostaje mi se dala.
O moj bože, ovo je više creepy nego rešen. Ovo je više creepy nego... Ovo će ići zakon. Inače ljudi, ovo je moj kanal. Ako ga hoćete posjetiti, samo trebate ovdje pisati Prilavi Esperanos i izbacit ću vam moj kanal. Stisnite odmah prvu šuticu i izbacit ću vam ovo. Ako niste pogledali moja nova videa, obavezno ih pogledajte i ostavite like i subscribe. Tri pregleda, jej, već sam u boči. Pa, ljudi, do sljedećeg puta, vidimo se.